तस्मात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु यत्पथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। ॐ माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवो देवो मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतार द्वितीय अध्याय सांख्य योग। श्री भगवान उवाच इन्द्रियाणां हि चरतं यद्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभामिवं भसे। परमेश्वर श्री भगवान বলিলেন, প্রতিকূল বায়ু যেমন জলে ভাসমান নৌকাকে বিপথে চালিত করে, ঠিক তেমনি বিষয়ভোগে বিচরণকারীর ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যখন একটি ইন্দ্রিয় মনকে বশীভূত করে, তখন সেই একটি ইন্দ্রিয়ই অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করে। গীতার মাহাত্ম্য। ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ব্রহ্মবলি ব্রহ্মবিদ্যা তিসন্ধা মুক্তিগেহিনী অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগ্নিভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তথার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি यदक्षरं परिभष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। जगते सकल जीव जगते सकल जीवेर कल्याण होक। नमस्कार। धन्यवाद मृत्तिका नंदी के।